ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ସରକାର ଯେ ଓଡିଶାର ନୂଆ ସରକାର ମୋହନ ସରକାର ଯିଏ କେବେ ନୂତନ ନାମରେ ପରିଚିତ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋହନ ଭାଇ। ତ ଏବେ ଆମର ସେଇ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯିଏକି ଓଡିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଟିକେ କମ ଆଉ ଓଡିଶାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ ତା ଭାବିବା କମ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି କି? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ସେତିକି ବି ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ପରେ ବି ସେ ଟିକେ जब बेइज्जती है ହଁ ଏହି ଓଡିଶା ସରକାର ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଓଡିଶାର ଉନ୍ନତି କମ ଦୁର୍ନୀତି ଦାବିରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଏହି ସରକାର ଯିଏକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କଠୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କିରୋସିନ ଡିଜେଲ ପଲ୍ୟୁସନ ନାଁରେ କଣ ନାଁରେ ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯିଏକି ସେଇ ପଇସାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିସ୍ତି ଭାବେ ଦବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିସ୍ତି ଆସିବାର ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟରେ ମରା ଯାଇଛି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପଳେଇଲାଣି। ଏହି ସରକାର ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ କିଛି ଦବ କହିକି ପୁରା ଗ୍ରୀସ ମାରି ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଠକିବାରେ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଏଇ ସରକାର ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କହିଦେବି ସେଟା ମୋରି ପଛରେ ପୋଲିସ ରଖିଲା ଲଗେଇକି ଟେକି ଦବ ଥାନା ଭିତରକୁ। पारिले आउ से दाबी को मध्य गुरुतर विचार करले नियुक्तिर बयस सीमा को 32 रु 22 वर्ष पर्यंत वृद्धि करिसंती एवं आपण मान ବା ଆମ ଓଡିଶାରେ ଏତେ ଯୁବପିଢି ହେଇଥିଲେ ଜବ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଜବ୍ କରିବା ସୀମାକୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ 32 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ସୀମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ କେବେ ତମେ ଆଉ ଜବ୍ କରିବ ନାହିଁ ବେରୋଜଗାର ଯାଇଥିଲ ସେଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ତମ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସାରଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆମର ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ବାହାରେ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବି କହିବା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ସାରଙ୍କ ଆଗରେ କିଏ ସେ ୱାର୍ଡ ଦେଲେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସାରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବି ନିଜ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ଲାଜ। यही नहीं अभी और सुनिए। ब्रह्मपुर एमकेसीजी और बुर्ला जिमसार हॉस्पिटल को विश्व स्तरीय सुपर हॉस्पिटैलिटी किए से देलायर से मैंने लिस्ट सर ताको धरिकी टिके तार चाकरी खाई दियंतु आपन जे एते कष्ट इंग्लिश देला से ही सारा भूल करछि भरा इंग्लिश लेके की आपन ठीक कहै सर आपन 10 घंटा लागला माने से ठीक कथा से इंग्लिश टा ही भूल थिला तो आपन जे देई जे लिस्ट ताको सरा को धरो और ता गांडी रे चेरो मारी कोरे ओडिसा को भारत वर्षरे एक आगुआ जिला हिसाब रे आगु नेबा पई हमको आशीर्वाद भी करिसंती। मु तो सरा खाली जानथि ओडिसा 30 टा जिल्ला हिथिला ओडिशा ही केबे जिल्ला हे गेले एबे तो मु जानि परले जे मुख्यमंत्री हम कहतन जे किछि एबे प्रधानमंत्री का अगरे पूरा आवेदन कर दिके जेंती ओडिशा को एबे जिल्ला रे परिणत करिया पई आ जिल्ला ओडिशा जनरल नॉलेज पूरा ऑन द टॉप। आइए देखते हैं तमे सारा इंग्लिश रे टॉप की ना ना से जनरल नॉलेज सह सब नॉलेज रे भी टॉप करछंती तो ताको नॉलेज टिके आख्या देखि एवं एटी उपस्थित मोर अति प्रिय छात्र छात्री माने आज नवेम्बर 26 तारीख स्वाधीनता दिवस बाबा एते साधारण ज्ञान नॉलेज दिमाग रे बसिंदा मुख्यमंत्री साहब जे किसी जनवरी 26 रु नवेम्बर 26 जंदी जे के बी आर अंबेडकर सर थांदे जदी से सीधा कहते मैं देश को आगु नहीं बहुत बड़ भूल गली संविधान प्रणीत कर आपको फ्रीडम देके बहुत बड़ भूल गली एमान सारा जेइन थिले नोल्ला ओल्ला गोल्ला समिति रखि छडी छडी भाई मु परि के भूल गली पहाड़ में देबे हमर बाबू मान के हेलीकॉप्टर देखबे सेते लागि वो सब घुमा हेलीकॉप्टर को रखी देले तो घुमा हेलीकॉप्टर का तो सुना रहा है अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? देश में खाया समस्या कमुनी गरीबी कमुनी पानी अभाव तो गाँव मान जाए मो निज गाँव के पानी पाइप ठीक से जाए कि सार आम जे स्त्री लोक मान समस्त रखापी माउसी मान देखा नुआ हेलिकप्टर कहते ना नुआ हेलिकप्टर आने टाइम अच्छे सब किसी अच्छी देश को आगे गाँव के डेभलप करे से कथा भावित ना चिंताधारा एमती नुआ हेलिकप्टर आनी आपको देखा कह लगे आपण कौन जे आपण जाना तो एमाने जाने कोन कि आपण अपन मुख्यमंत्री होबर किसी काम करन खाली रंग करिया छडा आउ पथरे पवन मारिया छडा आउ किसी बीजेपी पाखरे शब्द ही नहीं जे किसी निजे ही जाना निजे कोन तो आपण कहिबे कोन आपण के बेली जब बेइज्जती है हम आदिवासी जो माने टिके देखला को टिके सफा नहति सफा जोडे कोडी खोजबी ये मुढ़ी मांस टिके आम पाखु पहुंची पारि नै सेति पई टिके आउ बैटरी चार्ज हे करि नै सर एमिति पोजीशन थे कि एमिति कथा कहन जे ताको टे सफा झियो दरकार थे अब पसंद जे मैरिज करा पे आ ताको एनर्जी कम जे कम पे ना मुढ़ी मांस खाइ ना बोली खाली खाइबा पीबा सोइबा आउ किछि न करिबा क्या बात कर रहे हैं? आपण भाबे मुख्यमंत्री हमर किछि करनाति की
ସେ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ସାଇନ୍ସ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମାଟି ତଳେ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି କହୁଛନ୍ତି ପାହାଡ ଭିତରେ ବି ଯାଉଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନ ଯାଉଥିବ ଆମର ମାଟି ଭିତରେ ପାହାଡ ଭିତରେ ମୂଷା ମାନେ କାଠ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଏବେ ଟ୍ରେନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ମୂଷା ଆଉ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଠକାମି ହେଇଯାଉଥିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୂଷା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଘର କରିବା ଦରକାର ଦେଖି ସେ ଟ୍ରେନ ଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ଚଢିବନି କି ଧକ୍କା ହେବେନି ଟ୍ରେନ ଗଡିଯିବେ। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏ ମୂଷା ଆଉ ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଟ୍ରେନ ଟା ଗଡି ପଡିଲା ମୂଷା ମାନେ ତାପରେ ଡେଇଁକି ରାଜ କରୁଥିଲେ। ଭାଇ ଏମିତି କେମିତି ଭାବନା ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ମଜାକର ପାତ୍ର ବନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହେ ନାହିଁ କି ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧ ଏ ବିରୁଦ୍ଧ ସେ ବିରୁଦ୍ଧ କୋଉ ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧ ମୁଁ ନାହିଁ। ଭାଇ ମତେ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତେ ସାମନେ କହିଛି ଆଗେ ନବୀନ ଥିଲେ ବି ମୁଁ କହିଛି ଏବେ ଥିଲେ କହିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଯିଏ ବି ହେଲେ ବି ମୁଁ କହିବି ମାନେ କହିବା ଯୋଉଟା ଭୁଲକୁ ହିଁ କହିବି। ତ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓ କେମିତି ପୁଶ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଗ୍ରୋଥ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି टाटा बाय बाय सी यू देखा नेक्स्ट